नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. रिफॉर्म, परफॉर्म आनी ट्रान्सफॉर्म ह्या मंत्राचेर भारत देश संवसाराक मंदींतल्यान भायर काडपाचे स्थितीत आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. खोल अंतरिक्ष संशोधनाची तयारी करची असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शास्त्रज्ञांक मारला. फिजीचे प्रधानमंत्री सितिवेनी लिगामामादा राबुका 3 दिसांच्या भारत भोंवडेर आयज सकाळीं नवी दिल्लीत पावल्यात. गृहमंत्री अमित शहा आयज दिल्ली विधानसभेत 2 दिसांच्या अखिल भारतीय स्पीकर्स परिशदेचें उक्तावण करतले. आनी खेळांत कझाकस्तानांत 16व्या आशियाई शूटिंग चॅम्पियनशिपांत भारतान वरिश्ठ, कनिश्ठ आनी तरणाटे विभागांतल्या 10 मीटर एअर रायफल मिश्र गट सर्तींत 3 भांगरा पदकां जिखल्यात. आनी हवामान खात्यान आयज उदेंत राजस्थानात घोग्यांनी पावस पडपाचो रेड अलर्ट जारी केला. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां की रिफॉर्म, परफॉर्म आनी ट्रान्सफॉर्म ह्या मंत्राचेर भारत देश संवसाराक मंदींतल्यान भायर काडपाचे स्थितीत आसा. भारत रोखडेच संवसारांतली तिसरी व्हडली अर्थवेवस्था जातली अशें मोदी हांणी नवी दिल्लींतल्या एका कार्यावळींत उलयतना सांगलां. भारत 2047 वर्सा मेरेन विकसीत राष्ट्र जावपाचे दिकेन वता अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां. म्हाल आनी सेवा कर GST हातूंत फुडले पिळगेंतल्या सुदारणांची प्रक्रिया दिवाळी पयलीं पुराय जातली. हाका लागून देशांतल्या सगळ्या वस्तूंचे दर उणे जातले. प्रधानमंत्र्यांनी खाजगी क्षेत्राक स्वच्छ उर्जा, क्वांटम तंत्रज्ञान, बॅटरी स्टोरेज, प्रगत साहित्य आनी जैव तंत्रज्ञान ह्या क्षेत्रांत संशोधन आनी विकासांत गुंतवणूक वाडोवपाचें आवाहन केलें. हाका लागून विकसीत भारताचो संकल्प आनीक घटमूट जातलो अशें ताणें सांगलां. फुडले पिळगेंतल्या सुदारणांक लागून भारतांत उत्पादन वाडटलें, बाजारांत मागणी वाडटली, उद्देगांक नवी चालना मेळटली, नव्या रोजगाराची संद मेळटली आनी वेवसाय करपाची सोय वाडटली अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. भारतीय कंपनी भांडवल बाजारांतल्यान विक्रमी निधी एकठांय करतात अशेंय मोदी हांणी सांगलें. बँको पयलीं परस बळिश्ट जाल्यात आनी चलनवाड तशेंच व्याजदर उणे आसात अशेंय तांणी सांगलां. चालू खात्याची तूट नियंत्रणांत आसा आनी परकीय चलनाचो सांठोय बळिश्ट आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. दर म्हयन्याक लाखांनी देशी गुंतवणूकदार बाजारांत हजारांनी कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतात. 2047 मेरेन विकसीत राष्ट्र जावपाच्या ध्येया कडेन भारत पुराय बळग्यान वावुरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. विकसीत भारताचो आदार म्हळ्यार आत्मनिर्भर भारत. भारतान आपली पुराय 5G प्रक्रिया देशांत विकसीत केल्या आनी देश मेड इन इंडिया 6G तंत्रज्ञानाचेर नेटान वावुरता अशेंय मोदी हांणी सांगलें. मनीसजातीच्या फुडारा खातीर महत्वाची गुपितां आशिल्ल्यान खोल अंतरिक्षांतल्या संशोधनाची तयारी करची असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शास्त्रज्ञांक मारला. काल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिसा निमतान व्हिडिओ संदेशांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें की भारत देश पयलींच चंद्र आनी मंगळार पावला आनी आतां आमी अंतरिक्षांतल्या खोल प्रदेशांचो सोद घेवपाची वेळ आयल्या. अर्ध क्रायोजेनिक इंजिन आनी इलेक्ट्रीक प्रोपल्शन अशा ब्रेक थ्रू तंत्रज्ञानाच्या मळार भारत देश नेटान फुडें वता अशें तांणी जाहीर केलें. आमच्या शास्त्रज्ञांच्या समर्पीत यत्नांक लागून भारत खूब बेगीन गगनयान मिशन सुरू करतलो आनी फुडल्या वर्सांनी आपले स्वताचे अंतरिक्ष केंद्र बांदतलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. फिजीचे प्रधानमंत्री सितिवेनी लिगामामादा राबुका 3 दिसांच्या भारत भोंवडेर आयज सकाळीं नवी दिल्लीत पावल्यात. राबुका हांकां ईशान्य प्रदेशाचे शिक्षण राज्यमंत्री सुकांत मुजुमदार हांणी विमानतळार येवकार दिलो. तांचे बरोबर तांची घरकान्न सुलुएटी राबुका लेगीत आसात. ह्या शिष्टमंडळांत भलायकी आनी वैजकी सेवा मंत्री रातू आंतोनियो लाला बालावू आनी वरिश्ठ अधिकारी हांचो आस्पाव आसा. परराष्ट्र मंत्रालयान एका निवेदनांत म्हळां की सध्या प्रधानमंत्री राबुका हांची ही पयली भारत भेट आसा. नवी दिल्ली भेटी वेळार फिजी प्रधानमंत्री फाल्यां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन उलोवणी करपाचे आसात. तशेंच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेवपाचे आसात. भारत आनी फिजी हांचे मदीं बऱ्याच काळा सावन चलत आयिल्ल्या टिकपी संबंदांचेर हे भेटीत भर दितले. सगळ्या क्षेत्रांतले द्विपक्षीय संबंद आनीक घटमूट करपाची आनी लोकां मदले लागींचे संबंद खोलायेन वाडोवपाची दोनूय देशांची वचनबद्धताय आसा.
गृहमंत्री अमित शहा आयज दिल्ली विधानसभेत 2 दिसांच्या अखिल भारतीय स्पीकर्स परिशदेचे उक्तावण करतले. विठ्ठलभाई पटेल हांणी देशांतलो पयलो वेंचून आयिल्लो सभापती म्हूण केंद्रीय विधानसभेचो अध्यक्ष म्हूण पदभार स्वीकारलो. तांच्या शताब्दी निमित्त ही परिशद घडोवन हाडल्या. तातूंत 29 राज्यांच्या विधानसभेचे सभापती आनी 6 राज्यांचे विधान परिशदांचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष वांटो घेतले. स्वातंत्र्य संघर्षांतल्या विठ्ठलभाई पटेल हांच्या जिविताचेर, संसदीय योगदानाचेर आनी भुमिकेचेर आदारीत प्रदर्शन, खाशेलो म्हायतीपट आनी यादस्तीक टपाल तिकीट जारी करतले अशी माहिती दिल्ली विधानसभेचे अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता हांणी दिल्या. परिशदेच्या निमाण्या अधिवेशनाचे अध्यक्षपद लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला करतले अशी माहिती गुप्ता हांणी दिली. राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंग, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत आणि किरण रिजिजू, आदले लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आणि दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता मुखेल वक्ते म्हूण ह्या कार्यावळीत वांटो घेतली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेल्यो खबरो. संचारण मंत्रालया अंतर्गत भारताच्या टपाल खात्यान ह्या म्हयन्याच्या 25 तारखेसावन अमेरिकेत वचपी सगळे टपाल तात्पुरते स्थगीत करपाचो निर्णय घेतला. अमेरिकेच्या सरकारान दिल्ल्या कार्यकारी आदेशा उपरांत हो निर्णय जाला, जाचे खाला $800 मेरेन मोलाच्या वस्तूं खातीर शुल्क मुक्त सूट ह्या म्हयन्याच्या 29 तारखेसावन लागू जातली. उत्तराखंडातल्या थराली, चमोली शारांनी हुंवाराच्या पावसाक लागून विध्वंस जाल्ल्यान मजत आनी बचाव कार्य पुरायपणान सुरू आसा. 150 परस चड लोकांक बाधित वाठारांतल्यान भायर काडल्यात. आपत्ती निवारण कार्यावळींचो नियाळ घेतले उपरांत मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी अधिकाऱ्यांक बेगोबेग मजत करपाचे निर्देश दिल्यात. ह्या कुटुंबांची घरां नश्ट जाल्ल्यात आनी नात्यांतल्या लोकांक मरण आयलां तांकां दरेकी ₹5 लाख लुकसाण भरपाय दिवपाची घोशणा केल्या. तशेंच मजत साहित्याची वेळार पुरवण करपाची खात्री करून स्थलांतरीत जाल्ल्या लोकांक तात्पुरत्या पुनर्वसनाची व्यवस्था करपाक मुखेलमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांक निर्देश दिले. बाधित वाठारांनी वीज आनी मोबायल सेवा परतून सुरू जाल्या अशें जिल्लो दंडाधिकारी संदीप तिवारी हांणी सांगलें. मजगतीं हवामान खात्यान आयज आनी फाल्यां राज्यांतल्या जायत्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. कझाकिस्तानांतल्या शिमकेंट शारांत जाल्ल्या 16व्या आशियाई शूटिंग चॅम्पियनशिपांत भारतान वरिष्ठ, कनिष्ठ आनी तरणाटे विभागांतल्या 10 मीटर एअर रायफल मिश्र टीम सर्तींत 3 भांगरा पदकां जिखलीं. हाचे वांगडा भारत 23 भांगरा, 8 रुप्या आनी 10 कांस्य पदकां सयत वट्ट 41 पदकां घेवन पयल्या क्रमांकाचेर आसा. वरिष्ठ विभागांत एलावेलीन वलारिवन आनी वर्जून बाबुता हांणी फायनलींत चीनाक 11-8-17 गुणांनी हारयलो. कनिष्ठ विभागांत शंभवी क्षीरसागर आनी नारायण प्रणव हांणी चीनी पंगडाचेर 16-8-12 अशी मात केली. तरणाट्यांच्या विभागांत अमिरा अर्शद आनी अंश दबास हांणी कोरियेचेर 16-8-12 अशी मात करून भांगरा पदक जिखलें. न्यूयॉर्कांतल्या USTA बिली किंग नॅशनल टेनिस सेंटरांत आयज अमेरिकन उक्त्या टेनिसाची 145वी आवृत्ती सुरू जातली. दादल्यांच्या एकोड्या सर्तींत संवसारीक पयलो क्रमांक आनी डिफेंडिंग चॅम्पियन इटलीचो जेनिक सेनर फुडारपण करतलो. दुसऱ्या क्रमांकावेलो स्पेनाचो कार्लोस आल्कारेज 4 फावटी अमेरिकन ओपनाचो विजेतो नोवाक जोकोविच आनी जर्मनीचो अलेक्झांडर वेरेझेव हे खेळगडे हे सर्तींत खेळटले. उदेंत राजस्थानात आयज घोग्यांनी पावस पडपाची शिटकावणी दिवन हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला. हरियाणा, चंडीगड, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, उदेंत मध्य प्रदेश आनी गुजरात वाठारांत लेगीत पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. IMDच्या म्हणण्याप्रमाण बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, कोंकण, गोय, मध्य महाराष्ट्र, नागालँड, मणिपूर आनी हेर वाठारांनी एकसुरे सुवातेर आयज पावस पडपाची शक्यताय आसा.
बिहार, अस्तंत बंगाल, जम्मू काश्मीर, लडाख, कर्नाटक, तेलंगणा, अंदमान आणि निकोबार जुवे, अस्तंत मध्य प्रदेशात आयज एकसुरे सुवातेर वादळी वारे आणि जगला सयत गडगड मारपाचो अदमास हवामान खात्यान जारी केला. आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. रिफॉर्म, परफॉर्म आनी ट्रान्सफॉर्म ह्या मंत्राचेर भारत देश संवसाराक मंदींतल्यान भायर काडपाचे स्थितीत आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. खोल अंतरीक्ष संशोधनाची तयारी करची असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शास्त्रज्ञांक मारला. फिजीचे प्रधानमंत्री सितिवेनी लिगामामादा राबुका 3 दिसांच्या भारत भोंवडेर आयज सकाळीं नवी दिल्लीत पावले. गृहमंत्री अमित शहा आयज नवी दिल्लीच्या विधानसभेत 2 दिसांच्या अखिल भारतीय स्पीकर्स परिशदेचे उक्तावण करतले. आणि खेळात कझाकिस्तानात 16व्या आशियाई शूटिंग चॅम्पियनशिपात भारतान वरिष्ठ, कनिष्ठ आणि तरणाटे विभागातल्या 10 मीटर एअर रायफल मिश्र गट सर्तीत 3 भांगरा पदकां जिखल्यात. आणि भारतीय हवामान खात्यान आयज उदेंत राजस्थानात घोग्यांनी पावस पडपाचो रेड अलर्ट जारी केला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयज सांजे 6:30 वरांचेर. नमस्कार.